করাবেন। সভাপতি মশাই ব্যাট এবং জানে সভাপতি মশাই বল করে এটা শুরু করে করাবেন। ডিজে কৃষ্ণ আমাকে যারা উপস্থিত হয়েছে সকলেই ক্রীড়ামোদী, সকলেই প্লেয়ার, সকলে খেলা ভালোবাসে, ক্রিকেটকে ভালোবাসে, ক্রিকেট অন্তপ্রাণ। তাই গুয়াহাটি শিবশক্তি ক্লাবের পরিচালনায় আজকে যে ওয়ানডে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হচ্ছে, সেই খেলাটা সব নিজের মতো করে খেলাটা যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয়, এটাই সকলের কাছে অনুরোধ করছি। খেলার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকবে, বড় বড় আম্পায়ার, পাস করা আম্পায়ার বা কমিটিও ভুল করে, আবার নিজেদের মধ্যে যেটা আমরা সে তুলনায় এখন নগণ্য নয়, আমাদের ভুল ত্রুটি থাকবেই। সকলে নিজের মনে করে ভুল ত্রুটিগুলি শুধরিয়ে খেলাটা যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, এই জন্য সকলকে আমি আরেকবার অনুরোধ করছি। প্রথম খেলা পিলেবেন এবং আরামবাটি টসে জয়লাভ করে ফিল্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরামবাটি প্রথমে ফিল্ডিং করবে, সীমিত 5 ওভারের খেলা। এবং আমরা যে নির্দেশাবলী ঘোষণা করা হয়েছে, 5 ওভারের খেলায় সীমিত, একজন বোলার 2 ওভার করতে পারবে, বাকি একজন করে বল করবেন ছোটু। সীমিত 5 ওভারের খেলা, মানে আমরা সবাই জানি, কিন্তু প্রত্যেকটা বল খুবই মূল্যবান। প্রত্যেকটা বলে ব্যাটসম্যানকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতে হয় একটা বড় রান বা বড় শটের জন্য। জিতেন স্ট্রাইক প্রান্তে রয়েছেন। ছোটু প্রথম বল আলতো করে অফের দিকে, মিড অফের দিকে খেলে দিয়ে একবার প্রান্ত বদল করেছেন। দেখে শুনে প্রথম বল অফের উপরে ছিল, ফেলে দিয়েছেন, ফেলে দিয়ে একবার প্রান্ত বদল হয়েছে। অর্থাৎ যার অর্থ কৃষ্ণ কিন্তু স্ট্রাইক প্রান্তে চলে এলেন। কৃষ্ণ এখানকার লোকাল প্লেয়ার, লোকাল খেলোয়াড় এবং ভালো খেলে থাকেন। কৃষ্ণ কিন্তু ওখানে অফের উপরে ঠেলে দিয়ে আরেকবার প্রান্ত বদল হয়েছে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই ছোটু কিন্তু বলে গতি ফের করাচ্ছেন, অর্থাৎ স্লোয়ার ডেলিভারি খেলানোর চেষ্টা করছেন ছোটু। লম্বা রান আপ নিয়েছেন। এবারে কিন্তু শট বল ছিল অফের উপরে, ওখানে আরেকবার প্রান্ত বদল হবে। ভালো ভালো ফিল্ডিং, যেখানে প্রত্যেকবার কিন্তু সুযোগ থাকে ব্যাটসম্যানদের কাছে শূন্য খেলার, অর্থাৎ তুলে খেলার। এবারে কিন্তু বিট করেছেন বোলার, উইকেট রক্ষকের দস্তানা হয়ে বল ফেরত যাচ্ছে বোলারের কাছে। আমরা দেখতে পাই মাঠটা, এই যে এই মাঠে খেলা হচ্ছে, দেখবেন মাঠের চারপাশে অনেকটা উপত্যকার মতন। এই মাঠটা যেন ঠিক অনেকটা ভ্যালি বলে যাকে ইংরেজিতে, উপত্যকার মতো খেলা হচ্ছে, উপত্যকার মাঠ অনেকটা বেশ সুন্দর। এবারে কিন্তু আলতো করে ড্রাইভ করেছেন, ওখানে পিটসম্যান প্রস্তুত হয়েছেন একবার। অর্থাৎ প্রথম ওভারের খেলায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো আমরা ওই বড় শট দেখতে পাইনি।
যে কথা বলছিলাম এই শীতের পরন্ত বেলায় যখন এই একটা সুন্দর পরিবেশ, ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে, হালকা শীতের আবহাওয়া, এবারে কিন্তু তুলে মারার চেষ্টা, দেখা যাক ক্যাচ সম্ভবত হতে পারে এবং আউট। ভালো একটা ক্যাচ লুটিয়েছেন ব্যাটসম্যান, তার সুদক্ষ দস্তানায় ফিল্ডসম্যান। DJ Ashish Mix. প্রথম ওভারের শেষে দলীয় রান সংখ্যা 4, একটি মূল্যবান উইকেটের বিনিময়ে জিতেন কিন্তু একটি ভালো ক্যাচ নিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন ওই গোড়াপত্তন করতে আসা ব্যাটসম্যান। জিতেনকে মাঠের বাইরে ফিরে আসতে হয়েছে। নতুন ব্যাটসম্যান, সদ্যনামা ব্যাটসম্যান রাজু। এবারে কিন্তু তুলে খেলার চেষ্টায় ছিলেন, একটি রান হবে। দ্বিতীয় ওভারে বল করছেন বিট্টু। এবারে কিন্তু ফুল টসের মতো ছিল, অল্প করে গ্লান্স করেছেন, তুলে খেলা দরকার ছিল। যে কাজ যে বলে দরকার সেটা কিন্তু করণীয়, সে করণীয় কাজ না করার জন্য রানের কিন্তু ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ 5 ওভারের খেলা সীমিত, যে বলের যে প্রাপ্য সেটা কিন্তু শুধু আসলে মিটিয়ে দিতে হবে, তবেই তো খেলা চিত্তাকর্ষকের ভূমিকায়, অর্থাৎ একটা ভালো খেলা দেখা যেতে পারে। এবারে কিন্তু দারুণ শট, চোখ ধাঁধানো শট, বল কিন্তু মাঠের বাইরে। 6 রান। লেগের দিকে বল ছিল, লেগ স্টিকে বল ছিল, ওটাকে চোখ বন্ধ করে চালিয়েছেন, 6 হয়েছে। আরেকবার তুলে খেলার চেষ্টা ছিলেন, বল কিন্তু দিশা পরিবর্তন করেছেন বোলার নিজেই, অর্থাৎ অফের উপরে ছিল এবং লেন্থ বল ছিল। দলীয় রান সংখ্যা 12। দ্বিতীয় ওভারের সীমিত দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে। আরেকবার তুলে খেলার চেষ্টায় একদম অফের উপরে সীমানা বরাবর বল, এ বলে কোনো রান হলো না। অর্থাৎ রাজু ভালো খেলার চেষ্টা করছেন, আর অন্যদিকে বোলারও কিন্তু অফের উপরে বল রেখে চলেছে। এবারে সে আলতো করে ঠুকে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন বোলার, বলেও কোনো রান হয়নি। দলীয় রান সংখ্যা যাচ্ছিল তাই। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ, রান সংখ্যা 12, একটি উইকেটের পতনের বিনিময়।
आए छोटू गेंदबाज, इस बार उछाल के खेला है, बहुत ही शानदार कैच। फरहान, 23वें ओवर की खेल जारी है। धीरे धीरे अपनी उम्मीदों पे खड़े उतरोगे। इस बार ड्राइव किए हैं मिड ऑफ के दिशा में। हरी मैदान के ऊपर एक बेहतरीन नजारा, खिलती हुई धूप में दो टीमों के बीच एक महत्वपूर्ण मैच हो रहा है, बापी 11 और आरामबाटी। तैयार है फरहान, इस बार स्लो डिलीवरी थी, पढ़ नहीं पाए, कैच जैसा है और ये आउट। फरहान को फिर से जाना पड़ेगा, अभी अभी और एक विकेट की नुकसान। बोलेंगे सेपरेट बसी करनी। हाँ जा खेल मुझे तो देख सबूत को जे करी तस्में देखा करूँ ना। हाँ ये सबूत को जे करी तस्में देखा। पुष्पेंदु आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, तैयार है राजू। इस बार बहुत ऊपर से खेलने की कोशिश में थे, लेकिन बैट का एज लगकर उधर ही गिरा और एक रन लेने में सक्षम हुए। बड़े शॉट खेलने की कोशिश नाकामयाब रहे, हालांकि सफलता धीरे धीरे हाथ आती हुई। पूरा कब्जा कर नहीं पा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जमकर खेल नहीं पा रहे हैं। अभिजीत दा इस बार ऑफ में शॉट थी, उसको पढ़ नहीं पाए और बॉलर फॉलो थ्रू में जो रनआउट की गुंजाइश थी उसको भी चूके। यानी दोनों तरफ से सूझबूझ में थोड़ा गड़बड़ी है, पूरा भरपाई उठाना पड़ेगा बल्लेबाज को, साथ में गेंदबाज को भी। अगर जीतना है, अगर कब्जा बनानी है। इस बार बोल्ड हो गए, एकदम यॉर्कर लेंथ की गेम थी, उसको बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, बोल्ड हो गए। पवेलियन जगतराज रन और 4 विकेट के नुकसान में, यानी सीमित जो 5 ओवर की गेम है उसमें अभी तक कुल रन संख्या 15 और 4 विकेट की नुकसान हो चुकी है। धीरे धीरे दर्शकों इस मैदान के ऊपर आज एक दिवसीय क्रिकेट का नजारा देखने, लुत्फ लेने के लिए बढ़ रहे हैं। इस बार हवा में गेंद थी, फील्ड्समैन नीचे हैं और दोनों ही फील्ड्समैन में थोड़ा नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसी के साथ विकेट की कोई पतन नहीं हुई, जो संभावना थी उसको जाने दिया। एक रन लेने में सक्षम थे। तैयार है गेंदबाज, समर्पण ने आत्मसमर्पण नहीं किया और ये छक्का।
बहुत ही शानदार छक्का समर्पण द्वारा। तैयार है गेंदबाज। इस बार पड़ने के बाद गेंद थोड़ा नीचे रही, सरफेस से ऊपर नहीं उठी और उसको ढकल नहीं पाए। इस गेंद में कोई भी रन नहीं। समर्पण बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए इस बार ढकेल दिया ऑफ की दिशा में। उधर फील्ड्समैन तैयार हैं, एक रन लेने में सक्षम होंगे। और फिर से एक विकेट की नुकसान। देश से आने वाले दर्शकों के मैं फिर से अभिवादन करता हूं जुआरहाटी शिव शक्ति क्लब के तरफ से। और आज आरामबाटी के बीच में रंजीत है स्ट्राइक में। इस बार वाइट गेम का इशारा। ये पहले ही वाइट है, इससे पहले कोई भी नुकसान यानी एक्स्ट्रा के रूप में नहीं आया था। गेंदबाज नपीतुली गेंदबाजी कर रही हैं। उछाल के खेल है एकदम बेहतरीन बढ़िया छक्का। रंजीत पूरे मजे हुए खिलाड़ी के तरफ स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का बटोरने में कामयाब हो चुके हैं। इसी छक्के के साथ बापी 11 की रन संख्या पहुंच गई है 30 पर। 30 4 ओवर की समाप्ति के साथ, यानी अंतिम ओवर लेके आए हैं नए आने वाली गेंदबाज शुभजीत। शुभजीत के पहले गेंद ऑफ की दिशा में थी, उसको पढ़ नहीं पाए, जाना दिया विकेट रक्षक के दस्तानों में। रन की कोई भी गुंजाइश नहीं। धीरे धीरे बहुत सारे दर्शक इस मैदान में खेल का लुत्फ उठाने के लिए हाजिर हो रहे हैं। जुआरहाटी शिव शक्ति क्लब के परिचालन में जो आज एक दिवसीय नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, उसका आज पहला मैच है। बहुत ही शानदार नजारा। मैदान एक वैली के ऊपर जैसा अपने सर उठाते हुए नो बॉल की पूरा भरपाई ले नहीं पाए, यानी एक दिवसीय क्रिकेट के आईसीसी का जो नॉर्म से एक फ्री हिट आपको मिलेगा, बल्लेबाज को एक फ्री हिट मिलेगा। समर्पण इससे पहले एक छक्का लगाए थे। समर्पण स्ट्राइक में है, तैयार है जाना। समर्पण पढ़ नहीं पाए, फिर से चकमा देती हुई गेम चली गई
विकेट रक्षक की दस्तानों में कोई भी रन नहीं, यानी प्रीत का जो पूरा लुत्फ उसको उठा नहीं पाए। अंतिम ओवर की खेल जारी है। समर्पण को लड़ना होगा, आत्मसमर्पण नहीं करना पड़ेगा। जो जीता वही सिकंदर, यानी गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच जो लड़ाई जारी है उसमें समर्पण को लड़ना होगा। फिर से समर्पण थोड़ा आगे आते हुए खेलने की कोशिश में थे, यानी बाई के रूप से 1 रन मिलेगी। टोटल रन संख्या है 32। अंतिम ओवर की खेल जारी है। इस बार हवा में गेम है, बॉलर नीचे है और आउट। लंबी खेलने की कोशिश में थे लेकिन कामयाब हो नहीं पाए। इस शुरुआती मैदान में पहला टीम, माफ कीजिएगा, पहला मैच आरामबाटी और बापी 11 के बीच चल रही है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नजारा, यॉर्क कराने की कोशिश, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी गेंदबाज के तौर से। फिर से बीट हुए हैं, 22 रन लेने में सक्षम। और ये 22 रन लेते हुए और 1 विकेट के नुकसान। ओवर की समाप्ति, यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद बापी 11 का स्कोर है 34, यानी आरामबाटी को जीतने के लिए 35 रन बनाना पड़ेगी। 35, 5 ओवर में 35 रन बनाना पड़ेगा आरामबाटी को जीतने के लिए। हेलो উজ্জ্বল 11 এবং সর্বনী 11 দুটো দলের অধিনায়ককে আমরা অনুরোধ করছি চলে আসবেন টসের জন্য। আর সীমিত 35 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছে পবন স্ট্রাইকে রয়েছে আর বিট্টু রয়েছে নন স্ট্রাইকে। প্রথম বল অভয় করেছিল ব্যাটসম্যান, অনেকটা চেপে শট খেলার চেষ্টায় ছিলেন, সফল হননি, একটি অতিরিক্ত রান। ইদানিংকালে আমরা দেখবেন কম রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েও ম্যাচ কিন্তু আটকে দেওয়া যায় যদি আটো সাটো বোলিং করতে পারেন বোলাররা। এবারে কিন্তু ক্যাচ খেলতে হবে
সুন্দর বল, চমৎকার বল এবং একটু পতন। অর্থাৎ যে কথা বলছিলাম ৩৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা, ব্যাটসম্যান কিন্তু খেলা কিন্তু ধীরে ধীরে হচ্ছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। রোদের তাপমাত্রা যতটাই বাড়ছে আর খেলার পারদ কিন্তু ধীরে ধীরে চড়ছে। এরপরে আরো ভালো ভালো খেলা রয়েছে। উচ্চলি নেবেন, দুই দলের অধিনায়ক চলে আসবেন দয়া করে দশের জন্য লম্বা রান নিয়ে চলেছেন বোলার। বিট্টু স্ট্রাইক রয়েছেন। বিট্টু কিন্তু ভালো ব্যাটসম্যান, ভালো ব্যাট করেন, গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান হিসেবে এসছেন বিট্টু। লম্বা রান আপ নিয়ে সাহিল, এবারে কিন্তু বিট্টু আলতো করে মিড অনে ঠেলে দিয়েছেন, একবার প্রান্ত বদল হবে। সাহিলের নামের অর্থ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। সাহিলের নামের অর্থ হচ্ছে, হিন্দিতে বলে কিনারা, মানে তীরে নিয়ে আসা, তীর, সমুদ্রের তীর, নদীর পার। সাহিল তার ভালো বল করে তার নিজের দলকে তীরে নিয়ে আসতে পারেন কিনা সেটা দেখার বিষয়। এবারে কিন্তু ভালো বল ছিল, চমৎকার বল, ইয়র্ক করানোর চেষ্টায় একবার প্রান্ত বদল হয়েছে। বিট্টু স্ট্রাইক করবেন, আর নন স্ট্রাইকে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাটসম্যানের নাম আমরা এখনো জানতে পারিনি। সাহিলের লম্বা রান আপ, ধীরে ধীরে আরে স্লট ডেলিভারি ছিল, পড়তে পারেনি বল, কিন্তু রক্ষকের দস্তরায়। ওভার চলছে, প্রথম ওভারের খেলা চলছে। বল স্লো হলে স্লো, কিন্তু বলে কিন্তু কামড় রয়েছে। গতির দিকে নজর না দিয়ে লোড করবো। হ্যাঁ, মারাই করবেন না, তুই দেখতে কর না ভাই। করে ভালো চলে এটা অপেরা
আর থেকে সেরে যাবে। Thank you.
হুম